जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 9 जुलाई जुलाई मासर 9 तारिख गुरुवार 2026 मसीहा ओडिया रे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष सौर मान मिथुन 25 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क रे। आज हूँ नवमी तिथि सूर्योदय परठार पूर्वाह्न बा सकाळ 10 घंटा 44 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। 10 घंटा 44 मिनिट परे दशमी तिथि आरंभ हेबे। आज दिनर नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र नक्षत्र सूर्योदय परठार दिबा 3 घंटा 39 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 3 घंटा 39 मिनिट परे द्विजा नक्षत्र आरंभ हेबे। आज मेष राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज तुला एवं कुंभ राशि रे व्यक्तिंकर घातबार एवं मेष राशि रे व्यक्तिंकर घातचंद्र। तेणु तुला एवं कुंभ राशि रे व्यक्ति विशेषंकर घातबार थिबारु तुला एवं कुंभ राशि, मेष राशि रे व्यक्ति विशेषंकर घातचंद्र थिबारु मेष राशि रे व्यक्ति विशेष दिनटे जगी रखी चलिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण माने ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने ओलाव अर्थात लाउ को सूर्योदय परठारु सकाळ 10 घंटा 44 मिनिट मध्य रे ग्रहण करंतु नाही। सकाळ 10 घंटा 44 मिनिट परे लाउ खाई परिबे। मात्र सकाळ 10 घंटा 44 मिनिट परे कळंबी अर्थात कळम साग को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। एबे आसंतु जानिबा जन्म जातक ग्रह स्थिति अनुजाई बा जन्म जातक आपणकर जन्म लग्न एवं राशि अनुजाई कौन पाई विवाह पूर्वर जातक मेलक करिवार आवश्यकता रही। जातक मेलकर गुरुत्व कौन, कहीं आम जातक मेलक करी बा जातक को मैच मेकिंग करी कहीं विवाह पाई आग्रह करिबा। देखंतु विवाहर जदि आम आक्षरिक अर्थ देखिबा बि अर्थ विशेषण विशेष रूपे अतिबाह समेव विवाह अर्थात गोटे तो व्यक्ति विशेष गोटे पुओ बा झियो भाई भौणीर संपर्क रे बंधा, पुओ झियो पिता माता सहित तार संपर्क रे बंधा, घरे आपणकर बड़ भाई अछंती, भौणी अछंती, पिता अछंती, माता अछंती, दादा अछंती, खुड़ी अछंती, समस्त सहित पुतुरा झियारी समस्त सहित गोटे संपर्क रे आपण बंधा पारिवारिक संपर्क रे। किंतु विवाह होउछि एक पवित्र संपर्क। से संपर्क रे आपणकर बि अर्थ विशेषण लागला विशेष रूपे अतिबाह अर्थात विवाह। जहाँ सहित आपण जी जहाँ को विवाह करिवे, जहाँ सहित विवाह बंधन रे आबद्ध हेबे ता सहित शारीरिक भाव रे मानसिक भाव रे फिजिकाली मेंटाली आपणकर सेतिक बॉन्डिंग रहिबा दरकार, सेतिक आपणको भितरे भल पाइबा रहिबा दरकार। आजिर जुगरे देखा जाउछि विवाहर अल्प दिन परे दाम्पत्य जीवन में छोट छोट कथा को नहीं स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा होउछि, कलह होउछि, अशांति होउछि। परिवार मध्य भल पाइबा विशेषकर स्वामी स्त्री मध्य भल पाइबा रहू नाही। आपण पूर्व समय देखिए 20 वर्ष तले बा 50 वर्ष तले घरे जदि आपण पिता माँ को आपण माता को किसी कथा नहीं आकट कले कि रागिगले आपण माँ टिके एडजस्ट कर जाउथिले। आजिर समय स्वामी स्त्री भितर से एडजस्टमेंटा बहुत कम हो जाउछि। कारण जे सेमानक भितरे जो अतुट भल पाइबा थिला पिता माता भितरे बा आपण संपर्क भितरे मामू माई भितरे दादा खुड़ी भितरे वर्तमान देखा जाउछि आजिर समाज रे नवविवाहित दंपति मानक भितरे से जिनस रहू नाही। गीतारे गोटे कथा कहा जाइछि त्याग ही पुरुष श्रेष्ठम। जे त्यागी से होछि श्रेष्ठ पुरुष। जो जिनसटी आपण देखिथिबे पिलादिन लक्ष्य करि आस्थिबे आपणको बापा को गोटे विषय भल लागिले नाही, समतु बापा को मिठा भल लागे नाही। ताले माँ को मिठा भल लगे किंतु बापा को मिठा भल लगे ना। ये स्थिति आप देखिए माँ कौन करती बापा को जेतु मिठा पसंद नुह बापा को पसंद थिला बेले खाना जिनस लुणी जिनस टी तैयारी करी खाइबा दियंती। निज को मिठा भल लगुले भी खीरी भल लगुले भी से कंप्रोमाइज कर दियंती। ताही त्याग ही पुरुष श्रेष्ठम। केवल मु कहबिनी जे गोटे स्त्री कंप्रोमाइज करिवो, स्वामी मध्य अनेक समय स्त्री को पई सेति कंप्रोमाइज करुथिले। सेठी देखिए सबुदिन बापा रही बेले बेले माँ को कथा भी रहे, बेले बेले माँ को पाई बापा किसी गोटे उपहार दियंती बा ता मन किणती। तो से जो बॉन्डिंग से जो भल पाइबा से निर्णय करे जातक मेलक उपर एवं जातक उपर मध्य। जे भली भाव आउ एक छोट उदाहरण आपण मानकु देबी। आपण गोटे ट्रेन रो बगी रे यात्रा करूचंती, धरंतु दूर यात्रा करूचंती, आपण कटक रु भुवनेश्वर बा आपण निज अंचल रु आपण यात्रा कले दिल्ली।
दिल्ली जावा समय आप लक्ष्य कले आपणकर आग पछ बाँ डाहाणरे आपणकर 5टी फैमिली परिवार आपण पाखे बसि सेठी आपणकर ओडिया लोक अच्छा तीन 4टी परिवार अच्छा हिंदी भाई भौणी परिवार अच्छा अन्य भाषार परिवार अच्छा कि आपड़ देखिए गोटे दुईटी व्यक्ति भी समस्त सहित आपणकर डिस्कसन है जेहेतु लंग जर्नी जड़े आपणकर ओडिया लोक नई भी धरत जड़े नन ओडिया बेंगल लोक बा जड़े साउथ इंडियन लोक जाऊँच सहित कथबार्ता समय आपणकर एते बॉन्डिंग हो गला आपण कौन करती कौन ना आपण कौन करती कौन ना से पूरा विस्तृत भाव आलोचना कले एवं आपण लास्ट घर आड्रेस आपण घर आड्रेस देले जे आपण केबे मो अंचल को आसिले भुवनेश्वर आसिले कि कटक आसिले कि आपण बलांगीर आसिले टिके दया करी गंजाम आसिले आसबे मो पाखक आपण आड्रेस देदेले फोन नंबर देदेले एवं तांको आतिथ्यता ये गोटे चाहिए जे आपण केबे घर को आसंतु सी मध्य समान परि भाव में बहुत खुशी हेले जे आपण दयाकोरी आम घर को प्रथम आसंतु ये जो बॉन्डिंगटा एते लोक बसिया भितर गोटे परिवार सहित बा गोटे व्यक्ति विशेष सहित आपणकर कहीं एते बॉन्डिंग है समस्त सहित तो आलोचना होती ता भीतर किसी लोक व्यवहार आपको बहुत भल लगी किसी लोक व्यवहार खराब लगी जहाँ सहित खराब व्यवहार रहा अलग कथा गोटे दुईटी परिवार सहित बा गोटे गोटे फैमिली सहित आपको एते बॉन्डिंग कहीं है आपको फोन नंबर मोबाइल नंबर पर्सनल एड्रेस देले आसापी बहुत अनुरोध कले ता कारण हूँ जो मेंटालिटी जो कथबार्ता मेंटालिटी जो विचारधारा एवं आपणकर जो विचारधारा ये विचारधारा उभय विचारधारा परस्पर को मन को पाइला जेहेतु दुहींकर विचारधारा परस्पर मन को पाइला तेणु आपण भाविले जो अति ये लोक बहुत भल लोक आंक सहित गोटे संपर्क रहिले भविष्य को भल तेणु आपण इनविटेशन टी कले से भली भाव में जन्म जातक से कथा रही आम गुरुत्व भाव में देखा जदि आम ता भितर भी देखा केवल जातक मेलक जे पुओ झील भितर हुए ना दुई जन बंधु भितर दुई जन बंधु पार्टनरशिप व्यवसाय कर जातक मेलकर आवश्यकता रही कारण देखिए बहुत समय पार्टनरशिप व्यवसाय करी किछि दिन पर व्यवसाय भांगी जाए परस्पर मतांतर मनांतर हुए जो दुई जन अति घनिष्ठ बंधु था से भितर कलह अशांति होकर चरम सीमार पहुँचिक परस्पर संपर्क कटि जाए तेणु सेठी जातक मेलक करी जातक को तर्जमा करके पार्टनरशिप आगू जा उचित तेणु केवल बह जो मैंने करेंगे दाम्पत्य जीवन पर जातक मेलक ता ना आपण जो लोक फोन नंबर टी देले जहाँ सहित भल संपर्क जो परिवार सहित रहिले परिवार को मुख्य सहित परिवार लोक सहित आपणकर जन्म जातक मिसीज निश्चय किछिटा भल खाप खाऊँ से आप आइडियोलोजी खाप खाऊँ मेंटालिटी खाप खाऊँ एवं आपण निमंत्रण कले सी सम परिमाण में आपको भल पाइले सी निमंत्रण कले से भली भाव में आम जो जातक को विचार करवा विवाह मेलक को विचार करवा विवाह मेलक सदाबले गोटे कथा कहुए लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम प्रथम हूँ लग्न धरतु आपणकर पुओटी अच्छी से पुओर लग्न हूँ मेष लग्न लग्नाधिपति होती मंगल तो मंगलंकर मित्र ग्रह किए ना मंगलंकर मित्र ग्रह होती आपणकर चंद्र रवि बृहस्पति आपण जड़े मीन लग्न झील सहित विवाह कले धनु लग्न झील सहित विवाह कले जार अधिपति होती बृहस्पति मंगल बृहस्पति मित्र कर्कट लग्न पुओ सहित विवाह कले अधिपति चंद्र मित्र से मेष लग्न बा बिछा लग्न पिला सहित विवाह कले अधिपति होती आपणकर मंगल समान अधिपति बा सिंह लग्न पिला सहित विवाह कले अधिपति होती रवि तो से पुओ झील जेहेतु लग्नाधिपति परस्पर मित्र तेणु से भितर गोटे भल संपर्क निश्चय रही भितर निश्चय गोटे बॉन्डिंग जात हो जो कहती भावर आदान प्रदान बा भल पाइबा जात हो से रास्याधिपति परस्पर मित्र हवा दरकार जो आप जातक मेल कर आम अनेक समय देखू 10 मेलक बहुत लोग करती से 10 मेलक आप कहीपर गोटे साधारण मेलक गोटे पास मार्क हो पारे किंतु गोटे डेस्टिनेशन मेलक आम है ना गोटे अति 60% एभव रो अधिक मैचिंग कले आम कह गोटे बहुत भल मेलक आदर्श मेलक है तेणु जदि गोटे बह तो आपंकर बालीघर नु आज बह काली भांगीगला बह हूँ लाइफ लंग शास्त्र भी कहा जाए वाइफ इज नॉट नेसेसरी इन यंग डेज बट वाइफ इज मोस्ट नेसेसरी इन ओल्ड एज कहीं कहगला ये कथाटी ये यंग एज रे स्त्री जेतिक आवश्यक नहीं वार्धक्य समय स्त्री को चिन्ह बोली कथार अच्छी वार्धक्य समय जो आपण को बयस हो जाइए 75-80 आपण स्त्री को बयस हो जाइए 68-72 पिला माने सब सेटल होते विदेश रे से आप पानी ग्लासटे मागिले आपण स्त्री आंठू दरज थी कि आंठू गंटी जंत्रणा थी तथा पानी ग्लासटे हाथ थरे थरे आणिकी देवे दैट इज कॉल्ड ट्रू लव
ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜିର ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ମ୍ୟାଚିଂ ବା ଆଦର୍ଶ ମେଳକ ଯଦି ଜାତକରେ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ପରସ୍ପର ମିତ୍ର, ଲଗ୍ନାଧିପତି ପରସ୍ପର ମିତ୍ର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର 30-40% ଜାତକ ମିଶିଗଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଯଦି ବିପରୀତ ଧର୍ମର ଲଗ୍ନ ସହିତ ବିବାହ କରିବେ ବା ଲଗ୍ନରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମର ଲୋକ ମାନେ ଗ୍ରହ ବସିଥିବେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ସହିତ ଯେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ସେ ପିଲାର ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ବାକି ଗ୍ରହ ସୂଚୁଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ମେଳକ ହେଉ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ନଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଡିଭୋର୍ସ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ବିଚ୍ଛେଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଅଧିପତି ବସିଲେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅର ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ଶନି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧାତ୍ମକ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରହ ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏମାନେ ଯଦି ମିତ୍ର ବସିଗଲେ ତାହେଲେ ବାକି ଯୋଗ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିବ ଜାତକରେ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ଇଏ ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଜାତକରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଖାଯାଇଛି। କାରଣ এই ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋର 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା, ଶୋ କରିବା, ଅନେକ ଜାତକ ଦେଖିଛି। ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବି ଦୋଷ ଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବା ଉଭୟଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଲଗ୍ନ ଯଦି ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ, ମ୍ୟାଚିଂ ରହିବ। ଏମିତି ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ବସିବ, ଏମିତି ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କଳହ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଜାତକ ମେଳକର ଗୁରୁତ୍ୱ ସଦାବେଳେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଲଗ୍ନ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରହ ମିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଏବଂ ଏଇ ନିୟମଟି 50% ଧରନ୍ତୁ, 40ରୁ 50% କାମ କରିଥାଏ। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବାକି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜାତକରେ ଅଛି ସପ୍ତମେଶ ନୀଚ ଅଛି, ସପ୍ତମାଧିପତି ନୀଚ ଅଛି, ସପ୍ତମାଧିପତି ଗ୍ରହକୁ ପାପ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ବିବାହ ପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନଟି ବାଧିତ ହୋଇଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରୁ କିଛି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପୁଅ ଜାତକରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବିବାହ କରିବେ ସେ ଝିଅର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନୋବଳ, ସେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି। ତାମାନେ ସେ ପୁଅ ଜାତକରେ ଯଦ୍ୟପି ଝିଅ ରଗିଣା ବା ବହୁ ରଗିଣା ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନପତି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଲଗ୍ନରେ ପାପଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁ ନିରୋଗୀ ହୋଇଗଲା। ତ ପୁଅ ଜାତକରେ ଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାତକ ମେଳକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ନିରୋଗୀ ଏବଂ ମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଝିଅଟି ଆପଣ ତା ସହିତ ବିବାହ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଅର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାଟି ଜାତକ ମେଳକ ଦ୍ୱାରା କଟିଗଲା। ପୁଅ ଜାତକରେ ଧରନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣ ଧନାଧିପତି ନୀଚ ଅଛି, ଧନର ଗ୍ରହଟି ନୀଚ ଅଛି, ତାର ଜାତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନ ଗ୍ରହ ନୀଚ ହେଲେ ବା ଧନାଧିପତି ଲାଭାଧିପତି ନୀଚ, ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବହୁଟି ଆପଣ କଲେ ଜାତକ ମେଳକ କରିକିରି ସେ ବହୁର ଧନାଧିପତି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ, ମିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ, ଧନକାରକ ଗୁରୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ବା ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗକାରକ ସେ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ, ସେ ଝିଅର ଧରନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ବା କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଅ ଜାତକରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜାତକ ମେଳକ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ରହିଛି, ଯେ ଜାତକ ମେଳକ କଲେ ଆମ ପୁଅ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟ ଝିଅ ପାଖରେ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କାଟିଦେଲେ, ତା ସେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଥିବେ ସେ ଦୋଷଟି ବା ସେ ଦୋଷଟି ମାଫ୍ ହେଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆମ ପୁଅ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯଦି ଝିଅ ପାଖରେ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ନଥିବ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଶେଷରେ କହିବି ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାଲକୁଲେସନରେ ଚାଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ H2O, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜାତକରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜାତକରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦୋଷ ଅଛି, ଜାତକ ମେଳକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ଲୋକର ସେ ଦୋଷଟା ଯଦି ନଥିବ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ା ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଥିବେ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକ ମେଳକକୁ ସଦାବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
तेणु ये विषय तो केवे आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा कि मौखिक कथा मुझे आपको कहली संक्षेप आपको कहली जे रास्याधिपति लग्नाधिपति एवं लग्न में बसी उभयंकर पति पत्नी ग्रह जदि मित्र थे ताल आप जानवे जिते भी जीवन में बाधा आसू स्वामी स्त्री अलग हेबे ना एवं स्वामी स्त्री भितर बॉन्डिंग रहिबो। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक पई आज दिनटी किपरि कटिबो से संपर्क रे। मेष राशि मेष राशि व्यक्ति विशेषक पई आज दिनटी मध्यम रहिबो। पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। किछि अधिका पाइबार आशा मन भितर जात होई पारे बा कोनोसी द्रव्य को आपण लक्ष्य करी पाइया पई चिंता करि पारंती। कर्म जीवन अनुकूल रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे अधिक इन्वेस्टमेंट करंतु नाही, रिस्की इन्वेस्टमेंट हे जीवो अधिका इन्वेस्टमेंट कले। गृहिणी मानक पई महिला मानक पई दिनटी शुभरे कटिबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभ रहिछि। आपणक पई शुभ रंग हलदी लाल एवं आपणक खैर एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जिते आप बाहर को जाउचंती माँ दुर्गा निकट में 9 गोटी आपण लाल रंगर मंदार फूल अर्पण करी दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद है। वृष राशि पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। कर्मक्षेत्र आपण पई सुखप्रद हेबो। मांकर किसी स्वास्थ्यगत समस्या थिले स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो परिलक्षित हेबो। आपणकर बहु दिन अटिक रही कार्य आज दिन समाधान हेबो। कोर्ट कचेरी विचाराधीन मकदमा रे आपण विजय लाभ करिवे। आपणक पई शुभ रंग धला सबुज एवं नील ए रंग को व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जितेबाला आप बाहर को जाउचंती सामान्य दही खाई बा चामुचे दही खाई आप दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। मिथुन राशि कर्मक्षेत्र में आपण दिनटी मध्यम रहिबो। मात्र व्यवसायी माने व्यवसाय सफलता लाभ करिवे। आर्थिक दृष्टिकोण व्यवसाय भल 2 पैसा रोजगार करिवे। जो माने राजनीतिक व्यक्ति विशेष से माने दलीय कर्मी आस्था भाजन हेबे। जो माने आईटी इंडस्ट्री रे काम करुचंती टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे काम करुचंती से माने दिनटी बहुत भल बीतिबो। विद्यार्थी माने उच्च विद्यार सफलता लाभ करिवे। इंटरव्यू रे कृतकार्य हेबे। आपणक पई शुभ रंग सबुज हलदी एवं गोलापी एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 एवं 6 उभय संख्या को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण भगवान गणेश को दर्शन करंतु। भगवान गणेश निकट में अष्टदल दुर्वा अर्पण करी दूरयात्रा करंतु। कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानसिक स्तर में आज बहुत स्ट्रंग रहिबे बा मनोबल आपनकर दृढ़ रहिबो। प्रत्येक असाध्य कार्य को साधित करिवे। पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। अन्यर मन को आप जिणी पारिबे बा अन्यर माइंड को आप रीड करि पारिबे। गृहिणी मानक पाई महिला मानक पाई दिनटी शुभप्रद रहितिबारु प्रत्येक क्षेत्र सफलता प्राप्ति करिवे। धर्म कार्य प्रति बा धार्मिक कार्य प्रति आपन मन बढ़िबो। आज दिन में विद्यार्थी माने उच्च विद्यारे सफलता प्राप्ति करिवे। संतान कार्यकलाप आपण मानकु आत्मसंतोष प्रदान करिवो बा संतान को चिंता थिले ता दूरीभूत हेबो। शुभ रंग हिसाब से हलदी धला एवं कमला रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 2 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति करिया पाई आपण देवाधिदेव महादेव को दर्शन करंतु। महादेव को लिंगरे बा शिवलिंगरे किछि क्षीर रे मिश्री मिलाई अर्पण करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। सिंह राशि पूर्वरु किछि आर्थिक समस्या थिले
ତାହା ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ବକିଆ ଥିବା ଅର୍ଥ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖଇର, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କପାଳରେ ବା ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ନିଜର ରୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଭଳି କିଛି କାମ ଆଜି କରିବେ ବା ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟୁଥିବାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ, ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବ୍ୟୈ ଚ ବିଦ୍ମହେ କନ୍ୟା କୁମାରୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, এই ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ବାଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ଅଣ୍ଟା, ପିଠି, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ପ୍ରପରଲି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଗାଈକୁ ଆପଣ କିଛି ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ କିଛି ଶାଗ ବିଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି, ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ଅଧୁରା ଅଟିକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଘରକୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଇନଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 3, 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କିଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ବା ବିଶେଷ କରି 7ଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଧନୁ ରାଶି, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ମନ ଜିଣିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ବା ଗୃହିଣୀ, ସେମାନେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକି ଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବା ଯେକୌଣସି ନୂତନ କର୍ମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଶୁଭ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ଏବଂ ଖଇର এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। সংখ্যা হিসাবে নম্বর 3 को ব্যবহার করন্তু। শুভতা প্রাপ্তি পাই বা অধিক শুভ ফল প্রাপ্তি পাই আজি দিନରେ ଆପଣ মহাদেবଙ୍କର গায়ত্রী মন্ত্র ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্ন রুদ্র প্রচোদয়াৎ এই মন্ত্রକୁ 11 থর জপ କରି দূরযাত্রা করন্তু। দিনটি শুভপ্রদ ହେବ। মকর রাশির ব্যক্তিଙ୍କ ପାଇଁ দিনটি কিপରି কটিব সে সম্পর্কে জানিবা। মকর রাশি, মকর রাশির ব্যক্তিଙ୍କ ପାଇଁ দিনটি শুভপ্রদ রহিছি। আজি দিନରେ কୌଣସି অর্থ ଆପଣ প্রাপ্তি করিবে। উপহার সূত্রে কিছু দ্রব্য মিলিপারিব। আপনার বিবাহ ব্রত মাঙ্গলিক কার্যরে আপনার যোগদান করিবে। নিজ অন্তরর কথা ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବା ଅତି ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲେଖାପଢ଼ାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ଆପଣଙ୍କର ବଟର କଲର୍ ବା ଲହୁଣୀ କଲର୍ ବା ଘିଅ କଲର୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଘିଅ କଲର୍ ଏବଂ ଖଇର କଲର୍ର ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାଳି ଗାଈର ସେବା ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାଳି ଗାଈକୁ ଘାସ ବା ଘାସ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦିନଟିରେ ଦେଖାଦେବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ଖଇର ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ କିଛି କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ବା ଆଗଭର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଥଣ୍ଡା ପିତ୍ତ ବାତ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଉଥିବାରୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ପାଇବେ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପୀ, ଲାଲ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 1 ଏବଂ 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନରେ କିଛି କେଶର ମିଶାଇ ତାକୁ ଘରି କପାଳରେ ବା ଗଳାରେ ଲଗାଇ ତିଳକ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିକୁ ଶୁଭରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ସୁଦ୍ଧା, ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହିଁକି ପାଇପାରନ୍ତିନି ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ?
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।